bless you. Vamos a empezar con la enseñanza de hoy. We're going to start with the teaching of today. Vamos a hablar acerca del mundo, We're going to talk about the world, del reino de este mundo the kingdom of this y world, del reino de Dios. and the Dos kingdom of reinos. God, the two Hay una kingdoms. lucha en dos reinos There's a fight espirituales. in the spiritual kingdoms. Amén. Amen. Y cada vez que el reino de las tinieblas Every time with the kingdom of the darkness tiene victoria, has victory, se refleja en lo natural. it reflects in the natural. Porque las luchas son espirituales, Because the fights are spiritual, pero se reflejan en lo natural. but they're reflected naturally. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca del mundo de las tinieblas. So we're going to see about the kingdom of the darkness. Y el mundo, este mundo, And in this world, porque el reino de Dios because the kingdom of está God en lo alto, is in the high, pero Dios but God reina governs sobre el reino de los hombres over the kingdom of the man que se dejan reinar, who lets que se dejan them gobernar. be governed. Amén. Amen. Porque hay un rey, se llama Jesús, Because there's a king, his name is pero él Jesus. quiere gobernar en nuestras vidas, But he wants to govern in our lives. pero a veces no se lo permitimos, But sometimes we don't permit it. lo rechazamos. We reject it. Pues Jesús vino a este mundo. Because when Jesus came to this world, Dice que Jesús vino a lo suyo. it says that Jesus came for his stuff, for himself, Y dice, y los suyos and that no lo recibieron, and his people didn't receive lo him. rechazaron. They rejected Y hay him. mucha gente todavía rechazando a Jesús. And there's a lot of people there who are still rejecting him. Jesús quiere gobernar tu vida, Jesus wants to govern in your life, pero muchas veces nosotros queremos gobernar nuestras but vidas. sometimes we want to govern ourselves lives. Pero cuando queremos gobernar nuestras vidas, But the ones who want to govern our lives, en realidad Satanás es el que está in gobernando. reality, is Satan who's governing that life. Amén. Amen. Entonces dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo So 12, we're going to go to Revelation chapter 12, versículo 9. verse 9. Y Satanás engaña. And Satan lies. Mire, y fue lanzado, este lo lees conmigo, y fue lanzado fuera el gran dragón, And the great dragon was cast out. diga, la serpiente antigua, Say with me, the old serpent, dice que se llama el diablo, which is called the devil, y también Satanás. and Satan. Y mire qué es lo que él hace, And what does he do? engaña, He deceives, he lies, engaña. he lies. Y no solamente engaña, And he doesn't just lie, sino trae muerte, but he brings death, destrucción, y destruction, también te roba. and he also robs or Amen. steals. Amen. Él se especializa en dar muerte. He's a specialist to give death. ¿Y qué es muerte? And what is death? Es separación de Dios. It's separation Te quiere from God. engañar He para wants to que lie to you. a través de la desobediencia, So through the disobedience, cuando él engendra desobediencia en ti, when he puts disobedience in you, trae al fruto. he brings fruit. Y el fruto de la desobediencia And the fruit of disobedience es pecado. is sin. Y el pecado And sin ocasiona la muerte brings death, espiritual spiritual death, y después física. and then physical. Amén. Amen. Dice que Satanás, It says that el Satan, cual engaña al mundo entero. who deceives and lies to the whole world, Y dice, y fue arrojado a la tierra, and he was cast out to the earth, y sus ángeles fueron arrojados con and él. his angels were cast out with Diga, y him. sus demonios también. And say with him, and his demons were cast out as well. Satanás y Satan los demonios. and his demons. Efesios 6:12 Ephesians 6:12. dice una revelación bien tremenda. It says a strong revelation. Dijo, no pienses, It says, do not think. no pienses que en tu lucha, Don't think that in your fight mi lucha or my fight es contra personas. is against the people. Es fácil tener una lucha con personas. It's easy to have a Es fight against fácil. people. It's Es fácil. easy. It's easy. Pero dice, no creas que es fácil. But don't think it's easy. Dijo en Efesios 6:12, He says in Ephesians 6:12, tu lucha, your fight, mi lucha, my fight es espiritual. is spiritual. Es contra Satanás It's against y Satan sus demonios. and his demons. Y ellos son muy inteligentes. And they're real smart. Y si tú no eres más sabio que ellos, If you're not you don't have more wisdom than Te van a they do, derrotar. they will defeat you. y se va a manifestar And they will manifest en lo natural. in the natural.
Porque tienes luchas espirituales Because you have spiritual que fights se manifiestan en lo natural. and they manifest in the natural. Entonces Satanás engaña al mundo. So Satan lies to the world. Y este mundo, And in this world, como sistema, as a system, este sistema this tiene system leyes, has laws, tiene principios, has principles, y esas leyes, and those laws, esos principios, and those esos principles, códigos, those codes, cuando tú los aplicas a tu vida, when you apply them to your life, te trae sequedad, it brings dryness. te empieza a secar los huesos, Your bones start getting dry. te empieza a secar los tendones, It starts drying your tendons, y luego te empieza a secar la carne, and then your flesh, y luego te mata la piel, and then your skin dies, y quedas todo muerto. and then you die completely. Amén. Lo Amen. que tiene el pecado te mata. That's why the sin makes you, it kills you. Amén. Amen. Entonces debemos de ser guiados por el Espíritu, So we have to be guided by the Spirit, no por este sistema, not by the system, por el reino de Dios. but from the kingdom of God. Porque los que son hijos de Dios Because who are children of God, son guiados por el Espíritu de they're Dios. guided by the Spirit of God. Vamos a Efesios capítulo 2. We're going to go to Ephesians chapter 2. Antes de conocer a Jesús, Before knowing Jesus, estábamos muertos, we were dead. estábamos secos, We were all dry. éramos huesos secos, We were just dry bones. éramos huesos secos, We were dry bones, sin tendones, without tendons, sin carne, without flesh, sin piel. without skin. Estábamos muertos We were all dead. espiritualmente, Spiritually, though. espiritualmente. Spiritually, we were all dead. Y dice, y Él os dio vida And He gave life a vosotros. to us. Cuando estábamos, ¿qué? When we were what? Diga, ¿cómo estábamos? How were we? Muertos. We were dead. ¿Muertos pero qué? Dead in what? En vuestros delitos In trespasses y pecados. and sins. Desobediencia, diga Disobedience, say with desobediencia me, y pecado. disobedience and sin. Diga, en los cuales In which anduviste en otro tiempo, you were in other times, siguiendo la corriente de este mundo. walking according to the things of this world. Vamos a pararnos ahí. So we're going to stop right there. Cuando sigues la corriente de este mundo, Where you start you follow the course of this world, el sistema de este mundo, the system of this sus world, leyes, their sus laws, their principios. principles. No necesitas que casarse. Oh, you don't need to get married. Puedes vivir juntos. You can live together. La marihuana, Weed, ya pasaron la ley. they already passed a law for it. Puedes fumar. You can smoke. Sí, Yes? esos principios, esas Those leyes principles, those laws, te matan. they kill you. Ve a los casinos. Go to the casinos. Está muy bonito. They're beautiful. Pero esas cosas But those things, no agradan a Dios. they don't please God. No agradan a Dios. They don't please God. ¿Por qué? Porque son de este sistema, de este Why? mundo. Because they're of this world, this system. Y nosotros And no debemos amar esta forma de vivir. we shouldn't love the way of this form of living. Sí, porque Jesús Because Jesus vino. came y enseñó un estilo de vivir. and He showed us a style of life. Y ese estilo de vivir And that style of life es como se le adora a Dios. is how you praise to God. La adoración, la verdadera adoración, The true worship, the true es un praise estilo de vida is a style of life haciendo la voluntad de Dios. doing the will of God. Pero cuando tú haces tus deseos, But when you do your desires, tu voluntad your will, y tus pensamientos and your thoughts, te traen muerte, they bring death. te traen sequedad, They bring te dryness. quedan huesos secos. You have dry bones. Así es que debemos de operar So we have to operate en el sistema de Dios. in the system of God. Y Jesús cuando Él vino, And Jesus, when He came, dijo, el reino de Dios está aquí. He said the kingdom of God is here. El sistema de Dios está aquí. The system of God is here. El reino. The kingdom, Y Jesús era ese reino, and Jesus was that kingdom, ese sistema, that y system, nos lo enseñó and He taught it con un estilo de vivir. with a lifestyle. Y ese estilo de vivir And that lifestyle era porque tenía un estilo de pensamiento, is because he had a style of thinking, de voluntad of the will de Dios. of God. Y es como podemos agradar a Dios. And that's how we can please God. Teniendo Having
los pensamientos, having the thoughts, los planes, the plans, los the propósitos, purposes, la voluntad the will de Dios of God en mi vida in my life y poniéndolos en práctica and put it in practice todos los días. every single day. Porque cuando pones en práctica But because when you put it in los practice, principios de este mundo, the principles of this world, vas a ser you're going to be un valle de huesos secos. a valley of dry bones, Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, which you were according to other ways. siguiendo el estilo de vida de este mundo, You were according to the course of this world, conforme al principio de conforme al príncipe de la potestad del aire, according to the prince of the power of the air, el espíritu que ahora opera the spirit that now works en los hijos de desobediencia. of the children of obedience. Disobedience. Oh, disobedience. Sorry. Disobedience. Yeah, Ok. that was my fault. Síguele. Sorry. Let's go. Yes, yes. Next one. Pero Dios, But God, que rico en misericordia, who is rich in mercy, diga por su gran amor, say with me, because of his great diga love, por el gran amor de Dios. for the great love of God. Dice, síguele. Next. Aún estando nosotros muertos en pecado, Even when we were dead in sin, diga, nos dio vida. he gave us life. Éramos unos huesos secos Say with me, we were dry bones before, y Él nos dio vida. and he gave us life. Él nos resucitó He resurrected us juntamente con Cristo Jesús. with Jesus Christ. Por gracia sois salvos. That's why we're all safe. Amén. Sigue el Amen. otro versículo. Y juntamente con Él And with him, nos resucitó he raised us up, y asimismo and that way, nos hizo sentar he made us sit en lugares in places celestiales of which are con heavenly Cristo Jesús. with Jesus Christ. ¿Sí? Amen. Mira, una forma de vivir desde aquí A way of life of living from right here va a ser una vida natural. is going to be a natural life. Pero si tú miras la vida But if you see the life desde donde está sentado Jesús, from where God is sitting, va a ser una visión diferente. it's going to be a different vision. Amén. Amen. Cuando vas manejando un carro, When you're driving a car, tú ves las esquinas, you see the corners, ves los carros, you see the cars, pero cuando andas en avión, but when you're in airplane, tienes una visión diferente. you have a different Una visión vision. diferente. A different vision. Entonces nuestra visión So our vision debe de ser has to be desde estando sentados from being seated con Cristo Jesús. with Jesus Y Christ. eso significa And that means tener una mentalidad de reino. have mentality of the kingdom. Tener una mentalidad de reino. Have a mentality of the kingdom. Amén. Amen. Así es que mire, So ahora sí vámonos al mensaje. now we're going to go to the message. Vamos a Ezequiel, So we're going to go to Ezekiel capítulo 37. chapter 37. Amén. Amen. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres Jesús. Thank you, God. Vamos a Ezequiel, Ezekiel Ezequiel 37, 37. y dice, y la mano de Jehová, And the hand of the Lord, diga, la mano de Jehová say with me, the hand of the Jehovah vino sobre mí. came upon me. ¿Qué es la mano de Jehová? What is the hand of Jehovah? Mire, la mano de Jehová, The hand of la Jehovah, mano de Jehová cuando Él viene, when he comes, Él viene sobre ti. he comes over you. ¿Qué es la mano de Jehová? What is the hand of Jehovah? La cobertura de Dios. The coverage of God. La cobertura de Dios. The coverage of God. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, When you're obedient to the word of God, mire, hay una cobertura. look, Su mano de Dios there's a está sobre coverage ti. over you. His hand is over you. Por eso es muy indispensable That's why it's dispensable que estemos haciendo la voluntad de that Dios. we're doing God's Cuando will. estás haciendo la voluntad de Dios, When you're doing God's la will, mano de Dios the hand of God viene sobre ti. comes over you. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí. And he says that the hand of the Lord came upon me Dice, y me llevó and carried me en el espíritu de Jehová in the spirit of the Lord. y me puso en medio And he put me in the middle de un valle. of a valley. Y mire, ¿qué significa un valle? And what does it mean of a valley? Mire, la mano de Jehová Look, the hand of Jehovah es que la cobertura de Dios está sobre ti. is that the hand of God is over you. No tienes que tener miedo. You don't have to have fear. La mano de Dios está sobre ti. The hand of God is over you. Mire, Look, la Virgen María, the Virgin Mary, María la madre de Jesús, Mary the mother of Jesus,
Cuando el ángel Gabriel vino when the angel Gabriel came y le dice and he says que ella es la escogida that she's the chosen one para que Jesús naciera, so that Jesus can be born, y ella dijo and she said, que se haga conmigo let it be conforme a la voluntad de Dios. the way of God's will. Y dice que la sombra del omnipotente, And it says that the the shadow, shadow of the omnipotent dijo, estará en tu vida. will be in your life. Cuando haces la voluntad de Dios, When you do God's cuando tú will, le dices, Señor, que se haga tu voluntad. when you say, God, El día make de your hoy, will be el día de done. hoy, Señor, Today, que God, se haga tu voluntad, that your will will be que done, se hagan tus planes, that your plans will que be se hagan done, tu propósito that en your mi vida. purposes are done in my Y mire, life. And look, La sombra del omnipotente, the shadow of the omnipotent, la mano de Dios, the hand of va a God, estar en tu vida. is going to be in your life. Pero cuando quieres hacer tu voluntad, But when you want to do your own will, tus deseos, your tus desires, pensamientos, your thinking, el poder de Satanás está sobre tu the vida. power of Satan is over your life. No, no hay dos, no hay dos. There's not two. El poder de Dios está sobre tu vida, The power of God is over your o life, el poder de Satanás está sobre tu vida. or the power of Satan is over your life. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí And the hand of God y came me llevó upon en me el espíritu de Jehová and carried me to the spirit of the y me puso en Jehovah. medio And he put me in the middle de un valle. of a valley. Mire, Look. nuestra vida In our lives, siempre está en medio de un valle. it's always in the middle of a valley. Siempre. Always. Mira, hermano, Look, brothers porque and si no sisters, andamos en desiertos, because if we're not in deserts, andamos en aflicciones. we're in afflictions. Si no andamos en tormentas, If we're not in torments, andamos en fuego. we're in fire. Pero mire, But look, cuando estás con Dios, but when you're with God, Dios está contigo. God is with you. Y mire, And look, eres un 4x4. you're a 4x4. Desiertos, Deserts, aflicciones, afflictions, fuego, fires, lluvias, rain, tormentas. torments, Pero Dios está contigo. storms. Y But God Dios, is with y you, Dios te hace salir. and God takes you out. Muchas son las aflicciones de los justos, A lot of afflictions are for the justful, pero de todas ellas but from all of those, los librará Dios. God will liberate them. Cuando Dios está contigo, When God is with you, cuando tú andas en sus planes, when you're in His en plans, sus propósitos, in His en purposes, sus caminos, in His ways, Dios está contigo God is with you, y eres un todoterreno. and He's an all-terrain. Y eres un todoterreno. And He's an all-terrain. We are all terrain. All-terrain. Cuando estamos en la voluntad de Dios. Where we're in God's will. No importa que andes en el fuego, It doesn't matter if you're in the Las fire, aguas, or in the waters, las tormentas or in the storms. no harán nada sobre ti. They will not do Porque anything Dios over está you, contigo. because God is with you. Cuando andas en sus planes y en sus When you're in propósitos. His plans and in His purposes. Dice, y me puso en medio de un valle. And He put me in the middle of a valley. Y mira ese valle. And look, in that valley, Siempre en las guerras, in all the wars, antiguamente, before, ¿sabe dónde se sabía si ibas a ganar o a perder? do you know when you had victory or you were losing? En un valle. In a valley. Iban a un valle. They went to a valley, Se confrontaban los ejércitos. and the armies confronted themselves. Por eso el Espíritu Santo That's why the Holy Spirit llevó a Jesús took Jesus a un valle, to a valley, a un desierto, to a desert, para confrontar a Satanás. to confront Satan. ¿Sí? Amen? Y nosotros andamos en valles. And we're Un in valle valleys. significa luchas. A valley Un means lugar donde va a haber fights. luchas. A place where there's going to be fights. Pero mire este valle. But look, this valley, Este valle. ¿Cómo estaba este valle? how was this valley? Estaba lleno de huesos, It was full of bones, de huesos secos. dry bones. Síguele ahí, Fabián. No te me vayas a dormir, Fabián. Y mire, And look, ¿por qué ese valle and why that valley estaba lleno de huesos? was it full of bones? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque estaba lleno de huesos Why secos. was it full of dry bones? Porque había habido una lucha Because there was a fight y un ejército and the army había perdido. had lost. Quiero que decirte, hermano, I want to tell you, que siempre que andes en tus voluntad, when you're in your own will, en tus deseos, in your en desires, tus pensamientos, in your thinking, siempre en ese lugar always in that place, va a haber un valle there's going to be a valley de huesos secos, of dry bones, derrotado. defeated. Vas a estar derrotado You're going to be defeated en tu economía, in your economy, en tu matrimonio, in your en tu matrimony, relación con Dios. in your relationship with God. Si andas en tus pensamientos, If you're in your en tu thinking voluntad, of your will,
Un valle de huesos A secos. valley of dry bones. ¿Cómo está tu economía? How is your economy? ¿Cómo está tu relación con Dios? How's your relationship ¿Cómo está with tu God? matrimonio? How's your matrimony? Un valle de huesos A secos. valley of dry bones? Porque andas en tus pensamientos. Because you're in your Andas en thoughts. tu voluntad. You're in your own Andas en los will. deseos de la carne. You're in desires of your own flesh. En los deseos de tus pensamientos. The desires of your En los thinking. deseos de tu voluntad. The desires of your will. Un valle de huesos secos. A valley of dry bones. Un ejército An army en ese valle in that valley había perdido. it had lost. Estaba perdido. It was lost. ¿Qué áreas In what areas de tu vida of your life hay un valle de huesos is secos? there a valley of dry bones? Porque quiero decirte Because I want to que tell hoy you vas a aprender that you will know, cómo tener victoria. learn it to have victory. Y allí en ese valle And in that valley, había un ejército there was an army que estaba muerto, that was dead, que había perdido una guerra. had lost a battle. Y el enemigo, And the enemy, ¿por qué dejó esos huesos? why were the dry bones there? Porque le gusta But he likes, que haya deshonra en tu vida. because there's dishonesty in your life. Muchas veces cuando hay una lucha con alguien más, Because when there's another fight with somebody else, cuando es muerto, when it's dead, le permiten llevar el cuerpo they permit to take the y body enterrarlo. and bury it. Pero But Satan No deja que entierren tu cuerpo doesn't allow for Que them quedes to allí. bury it. para deshonra. So you can be dishonored. Porque Satanás Because Satan, quiere que seas el hazmerreír, he wants you to be, que la gente se burle de ti, he wants you to be made fun que of, no haya honra. where there's no honor. Y muchas veces puede ser en tus hijos, It could be from your kids en tu vida espiritual. or in your spiritual life. Ahí está el que andaba predicando, Oh, there's the one who was preaching. los puros huesos secos. All those dry bones. Le gusta engañar y burlarse de ti. He likes to lie and be made fun of you. Pero mire, But look, vamos a aprender. we're gonna learn. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos. He caused me to pass by them. Sí, mire, Do you see? Ezequiel fue y vio los huesos secos. Ezekiel saw the dry bones. Vio un ejército He saw an army que había tenido una lucha, who had a fight pero había perdido. but lost. Los habían conquistado. They were conquered. Y él aprendió And he learned que ese ejército, that the army, esos huesos secos, the dry bones, habían perdido had lost una lucha a fight por andar en sus pensamientos, to be in en their sus thinking, deseos, in their en su desires, voluntad. in their Porque will. con Dios Because with somos God, más que vencedores. we're more than victorious. Con Jesús With God, somos más que we're vencedores. more than victorious. Podemos caer, We can pero fall, el Señor nos levanta. but God lifts us up. Pero los que están con Jesús, But the ones who were with Jesus, nunca hay un valle de huesos secos. there's never a valley of dry bones. Hay gente que cae, There's people that fall, que lo tumban, that they make them fall, pero el Señor nos levanta. but the Lord rises them up. Somos un ejército. We're an army. ¿A qué huele un guerrero What does a warrior smell like? cuando viene de la batalla? When he comes from the war, ¿A qué huele? what does it smell like? ¿A qué huele? What does it smell A like? victoria. To victory. Ese ejército That army, no olía a victoria they didn't smell like victory porque habían perdido. because they lost. Habían perdido. They lost. Pero nosotros, hermano, But we venimos de luchas, we come from de fights, pruebas, de aflicciones, tests, de affliction. enfermedades. Pero cuando sickness. venimos, But when we venimos come, oliendo a victoria. We come smelling Porque of el Señor victory. es el que da la victoria a los Because reyes. God is the one who El gives Señor es el victory que da to la the victoria a los king, reyes. to the Jesús. king, Jesus. Jesús es el que da la victoria a los Jesus is the one reyes. who gives Y victory. dice Ezequiel, And it says in Ezekiel, dice, y me hizo pasar and he made me pass cerca de ellos by them, por todo alrededor. around them. Imagínese cuando Ezequiel And imagine vio un valle de Ezekiel, huesos secos, he saw a valley of vio dry un bones. ejército derrotado. He saw a defeated Y el Señor le army. dijo, And the Lord said, dale vuelta. go around. Mire lo que estaba pensando Ezequiel. Look what Ezekiel was thinking. Dice, y he aquí And then que eran muchísimos. it was a lot. Y mira, hermano, And look, en muchas iglesias, in many churches, en muchas in a congregaciones, lot of congregations, ve a congregaciones go to y congregation pasa alrededor de la congregación, and go around in the de congregation cada persona. of every Y person, lo que vas a ver and what you're going to see es un valle de huesos secos. is a valley of dry bones. Están muertos. They're dead. Espiritualmente están Spiritually, they're muertos. dead Porque no andan because they're not en la voluntad de Dios, in God's en los will, propósitos in de God's Dios, en los purposes, pensamientos de in Dios. God's thoughts.
Dice, y me hizo pasar cerca de ellos, And he made me go by them, por todo alrededor. around them. Y he aquí que eran muchísimos And behold, there was so many sobre la faz del campo. open the valley, Y por cierto, and secos dry en gran manera. and very dry. Y me dijo, And he said, hijo de hombre, Son of man, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Y dije, And I said, Señor Jehová, Lord God, tú lo sabes. you know. God, he know everything. God knows. Él sabe God, todo. él sabe todo. He knows everything. Dice, y me dijo, And he said, entonces, again, profetiza. say prophecy. Profetiza. Prophecy. Mire, somos una generación We're a de generation profetas. of prophets. ¿Qué es un profeta? What does it mean to be ¿Qué a es ser un prophet? profeta de Dios? What does it mean to be a prophet of Decirle, God? Señor, Say, God, utilízame use me como un instrumento tuyo as your instrument para que tú hables a través de mí. so you could speak through me. Ese es un verdadero profeta. That is the true Debemos de prophet. hablar lo que Dios nos We dice. have to speak what he tells us to do. Debemos de hablar lo que Dios We dice. have to speak what he Y says. no importa It doesn't matter lo que la gente piense de what ti, the people say about que you, no le agrades a la gente, that you don't please the pero people, debes de agradar a Dios. but you have to please Trae God. mensajes There's going to be y messages no le van a agradar a mucha gente, that a lot of people won't be porque pleased by. quieren puros mensajes They just want messages. de que eres más que victorioso, Oh, you're greater than victorious. que todo está bien, That everything's que Dios te okay. lleva de victoria en victoria. That God takes you from victory to Pero victory. si te dicen, But if they tell si you, andas viviendo if you're living una vida a que life no le agrada a Dios, that doesn't please siempre God, vas a estar en derrota. you will always be in Siempre vas a defeat. estar en derrota. You're always going to be in Eres un valle defeat. de huesos You're a secos. valley of dry Si no te bones. arrepientes de If tus you don't pecados, repent of your sins, de andar en los deseos de la carne, be in the desires of your, en los of your deseos de la flesh, vista, or of your sight, en los deseos de tu vanagloria, or of your vanity, vas a estar muerto. you're going to be dead. Porque es lo que queremos, hermano. Because that's what we want. Andar en los deseos de nuestra We carne, want to be in our desires of the flesh, en los deseos de nuestra voluntad or our desires of our own will, y en los deseos de nuestra vanagloria. or in the desires of our own Y vanity. por eso hay un valle de huesos secos en tu vida. And that's why you have a valley of dry bones in your life. ¿Cómo está tu vida? How is your life? Y me dijo entonces, And he said to me, profetiza. prophesy, Dijo, profetiza prophesy sobre estos huesos upon these bones y diles, and say, huesos secos. dry bones. Mire, esa es la palabra que tenemos que Look, predicarles. that's the word that we have to preach. Aunque no les gusta. Even if they don't like it. Mire, gente que ha predicado la palabra, Look, the people who have preached the word, pastores, pastors, andan en el casino. they're in the ¿Qué casino. piensas acerca del casino? What do you think of the casino? No le agrada a Dios. God, it doesn't please God. Los versículos, Or the verses. simplemente no te voy a dar versículos, simplemente no le agrada a Dios. I'm not going to give you verses, but it just doesn't please Es God. un sistema de este mundo. It's the system of this world. En el cielo hay casinos In the kingdom, is there porque no le casinos? agradan a Dios. Because they don't please God. En el cielo hay alabanza, In the kingdom, there's hay praise, adoración, there's worship, hay servicio. there's service. Amén. Amen? Y me dijo entonces, And he said to me, profetiza. prophesy. Debemos de hablar la palabra de We Dios, have to hermano. speak the word of God, brothers and A tu sisters. primo, a tu To your hermano, a brothers, tu to your mamá. cousins, to your mom. La palabra de Dios. The word of God. Y me dijo entonces, profetiza sobre And he estos said to huesos me, secos. prophesy upon these dry Yo bones. lo que te digo, hermano, empieza a profetizarle a esos huesos What I'm secos. telling you is you need to preach Y to those empieza dry en tu bones. vida. And start in your life. Hoy no voy a trabajar. I'm not going to work today. Profetízale a esos huesos secos. ¿Cómo Prophesy que no to vas a those ir a dry bones. trabajar? How are you not going to go to work? ¿Cómo que no vas a ir a How trabajar? can you not go to Hey, work? huesos secos, levántense Hey, y dry vamos a bone, trabajar. get up and let's go. Ya no amo a mi esposa. I don't love my wife. Profetízale a esos huesos secos. Prophesy to ¿Cómo those que dry no la bones. amas? How do you not love your wife? ¿Cómo que no la amas? How do you not love your Debes de wife? amar a Dios. You have to love Amar a God. tu esposa. Love your wife. Amar a tu prójimo. Love your amar neighbor. servir. Love to serve. Profetízale. Prophesy. Profetízale a sí, Prophesy. hermano, porque mire, Because look, el viejo hombre quiere the mandar, old man wants, pero el nuevo hombre le tiene que profetizar al viejo hombre. the new man has to prophesy to the old man. Sí, Amen? sí, porque una pregunta, Look, a question. ¿quién es el enemigo Who's the enemy del Espíritu Santo? of the Holy Spirit? La carne. The flesh. Y la carne está entre nosotros. And the flesh is El between viejo us. hombre, The old me la naturaleza vieja or the natural me. y el nuevo hombre. And then the new me.
or el the que new anda man viviendo en el espíritu who's living in the y spirit uno que quiere vivir en la carne. and one who's living in the Y flesh. hay una lucha. And there's a fight. Dice la palabra que hay una lucha. And it says in the word that there's a fight. La carne Flesh y el espíritu. and the spirit. Hay una lucha dentro de nosotros. There's a fight inside of La us. carne y el Espíritu Santo que está en From the nosotros. flesh and the spirit Porque el that's inside Espíritu of Santo us. está dentro de Because the nosotros. spirit is inside of Y la us. carne también está And dentro the de flesh is nosotros. also inside Todos of los us. días hay una lucha. Every day there's a fight. Amén. Y Amen. debemos de seguir al Espíritu Santo. We had to follow the Holy Y Spirit. me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos And he secos. said, I'm to be prophesied to these dry Y bones. diles, And tell them, huesos secos, dry bones, oíd palabra de Jehová. hear the word of the Lord. Mira, hermano, Look, brothers, cuando en tu vida when your life, piensas que hay una sequedad where you feel like there's a en dryness tu vida, in your life, porque debes de empezar con tu vida. because you have to start with your Oh, life. ahorita le voy a ir a predicar a mi hermano. Oh, I'm going to go preach to my brother. No, No. predícate a ti mismo. First, you have to preach to Lo yourself. que yo me predico, What do I preach to myself? lo que yo me predico What I preach to a myself. mí mismo, To myself. lo que yo me predico a mí What I mismo. preach to myself. Debemos de predicarnos a nosotros We have to mismos. preach to ourselves. Amén. La Amen. palabra de Dios. The word of God. Empieza a profetizar en tu vida. Stop prophesying ¿Qué es to your life. profetizar? What does it Lo mean que to dice la palabra de prophesy? Dios. What the word says. No lo que ves. Not what you see. Oh, mi hijo es bien desobediente. Oh, my son is Mi disobedient. hijo anda en drogas. My son is in drugs. Profetizamos la palabra de Dios. Prophesy the word of No lo God. que vemos, Not what we see. no lo que oímos, Not what we hear. no lo que sentimos. Not what we feel. Ay, me siento bien mal. Oh, I feel bad. Pero dice el Señor But it says the que en Lord el Señor that in Jesus, toda la plenitud de Dios. all the plenitude of Está en God nosotros. is in us. Debemos de predicarnos a nosotros We have to mismos. preach to ourselves. Amén. Amen. Cuando te sientas cansado, When you feel tired, ay, me siento cansado. hey, oh, I feel tired. Diga, Say, el Señor the Lord es mi fuerza. is my El strength. Señor The es mi Lord poder. is my power. El Señor. The Lord. Fortaleceos en el Señor. We are strong in be the strong in the Lord. Fortaleceos en el Señor Strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of His strength. Diga al cansado, Say the weak, fuerte soy. I am strong. Es lo que me debo de predicar. That's what I have to preach to Es lo myself. que me debo de I predicar. have to preach this to Lo que tú myself. te predicas. What you Y preach to mira, hermano, yourself. And cuando look, andes en algún problemita, when you're in the little en problem alguna aflicción, or in an affliction, me siento mal, oh, I feel bad. me siento así. Oh, I feel this. Vete al espejo Go to the y mirror predíquele, hermano. and preach to the Predíquele. preach. ¿eh? Dígale al Señor, somos más que vencedores. Say with me, the Lord is more and victorious. En mi debilidad, In my weakness, Dios es mi fortaleza. God is my strength. Amén. Amen. Lo que yo me predico a mí mismo. What I preach to myself. Yo muchas veces me he predicado a mí mismo, Many hermano. times I preach to myself Porque he pasado por de repente que siento because I feel like que ya no hay sometimes pasión por el that- Señor. I feel like I don't have passion for the Siento que Lord. Dios no está conmigo. That I don't have that God is not with me Y voy y me anymore. predico. I go preach to myself. Jesús dijo. Jesus Allí said en el espejo, in pregúntale a that mi mirror. esposa. You can tell my wife. Tengo muchos espejos I en have a la lot casa. of mirrors in my house, Y voy y me predico allí and I preach to mismo. myself there. ¿eh? Y me predico allí And mismo I yo. preach to myself there. Me digo, And I say, Jesús, Jesus, Jesús dijo, Jesus y said, te lo estoy diciendo a ti, and I'm telling you right que Él now estaría contigo that He will be todos los with you días every y day hasta el fin del mundo. until the end of the Y life. mira, hermano, And look, me entra una fuerza, un poder. a strength comes, a de power Dios. of God. ¿Por qué? Why? Porque estoy profetizando la palabra de Because Dios. I'm prophesying the word of No lo God. que yo quiero, Not what I lo want, que la palabra de Dios dice. but what the word of God Y says. cuando lo digo recio, And when I say it esa loud, palabra viene, ¿cómo that viene la word fe? comes. How does Por el faith oír. come? From hearing? Por eso lo tienes que decir. That's why you have to Lo say que it. te predicas a ti mismo. What you preach to yourself. Y me dijo entonces, profetiza And then he sobre said estos to me, huesos prophesy secos. upon these bones. ¿Qué huesos secos hay en tu vida? What dry bones do you have in your life? Mire, esos huesos secos Look, those dry puede bones ser esterilidad. has to be Esterilidad. okay. So it has to be sterilized, Y háblale and tell it. y dile, Jesús, He said, Jesus. Jesús Say Jesus da vida gives a life todo lo que esté muerto. to those that Porque are su dead. palabra dice, Because the word Jesús says, dijo, Jesus said, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que esté muerto, Whoever is lo que dead, esté muerto, whatever is dead, por Jesús, because of vivirá. Jesus, they will Porque live. Jesús es Because la of Jesus resurrección
y is la the vida. resurrection and life. Amén. Amen. Algo que esté muerto, ve y profetízale. Whatever is dead, ¿Y prophesy. qué le vas a profetizar? La palabra de Dios. And you're going to prophesy the word lo of que tú God. quieras. Not what you want, Porque en tu boca because in your no hay mouth poder. there's no power. El poder The power está en la palabra de Dios is in the word of que sale de God tu boca. that comes out of your mouth. Amén. Amen. Pero la palabra de Dios But the word of que sale en God tu boca. that comes out of Allí your hay word poder. mouth, there's power. Amén. Amen. Dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos And he secos. says, he told me, prophesy upon diles, these dry bones. And huesos tell secos. them, dry bones, Oíd la palabra de Jehová. hear the word of Jehovah. Amén. Amen. Mira, hermano, Look, brothers and sisters, predíquese usted mismo. preach to yourself. Dice, oíd palabra de Jehová. He says, hear the word of Dígase God. usted mismo, Jorge, And say, hey, Justino, cuando andas así agüitado, when you're down, dile, Jorge, and you say, hey, Justino, escucha palabra de Jehová. hear the word of God. Y empieza con el Salmo 34, And you start with Psalms el Salmo 34 91. or Psalms 91. Amén. Amen. Y mire, And y va a look. ver que cuando tú escuchas la palabra de Dios, And look, when you hear the word of God, hay un poder. there's a power. Dice, oíd palabra de Jehová. It says, hear the word of Le Jehovah. dijo a los huesos secos, oíd palabra de Jehová. He said to the dry bones, hear the word of No, Jehovah. oíd mi palabra, It says, hear my sino word. oíd la palabra de Jehová. It doesn't say, hear my word, but it Ustedes says, no hear vienen a escuchar Jehovah's a word. Justino o a mí, You're not here to listen to me and vienen him. a escuchar la palabra de You Dios. hear the word of God. Porque la palabra de Dios, Because the word of cuando God, tú la practicas, when you practice it, te trae victoria, it brings victory. te trae prosperidad. It brings prosperity. Prosperidad Prosperity es ir hacia adelante. is to keep going Donde forward. otros se quedan estancados, Where others are donde sunken otros están muertos, or others are la dead, palabra de Dios the word te of da God vida. brings La palabra life. de Dios te lleva hacia adelante. The word of God brings La you palabra de forward. Dios. The word of God. Dice, oíd palabra de Jehová, It síguele. says, hear the word of God. Así ha dicho Jehová. And the Lord said it this way. Así ha dicho Jehová. The Lord said it like this. Mira cuando abres la palabra. Look, when you open the word, Justino, hey, Justino, mira cómo dice Dios. look what God Mira says. cómo dice Dios. Look what God says. Y empiezas a leer la palabra de And you Dios. start reading the word of Así ha dicho God. Jehová, And el it said the Señor. Lord, Estos huesos he aquí that these bones que yo hago entrar. that I will cause to enter, Espíritu, spirit, espíritu spirit en vosotros. in us. La palabra de Dios The word of God es espíritu. is spirit. La palabra de Dios es espíritu. The word of God is spirit. Cuando lees la palabra, When you read the word, cuando te la predicas a ti mismo, when you preach it to yourself, decirle, Jorge, hey, Justino, escucha la palabra de Jehová. hear the word of God. Y el espíritu And the spirit entra en tus oídos comes in your y ears. viene una fe And it comes to Una faith, fe. of faith que sobrepasa entendimiento. that overpasses Una our fe knowledge of que faith agrada a Dios. that pleases Porque God. sin fe Because without es faith, imposible it's agradar a Dios. impossible to please God. Y la palabra de Dios And the word of God es el espíritu is the spirit del Señor. of God. Así ha dicho Jehová el Señor. So the Estos Lord huesos said- he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. And they will live. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? What is dead in your ¿Qué life? es lo que está muerto en tu vida? What is dead in your ¿Hay life? huesos secos? Is there dry ¿Hay algo bones? que está muerto? Is there something dead? Y mire, si And hay look, algo que está muerto, If there's something dead, profetízale palabra de Dios. prophesy the word of God. Profetízale la palabra de Dios Prophesy the word of God, y viviréis. and you will live. Diga, y vivirán. And stay with me, and you will live. Así, síguele. So next, Y pondré tendones. and I will put tendons. Hermano, que había huesos, había unos huesos secos, dice. There were Y dry pondré bones. tendones And I will lay sinews, y haré sobre vosotros carne. and will bring flesh upon you. Miren, hermano, ¿qué huesos? Lo primero The first, que Ezequiel le profetizó a los huesos. the Ezekiel preached to the Y bones, los huesos estaban quebrados unos por allá. and the bones were broken up there and over here Y and los over there, huesos se empezaron a unir. and the bones started uniting. ¿Qué significa huesos? What does it mean, bones? Se juntan. Or when they unite? Hermano, quiero decirte Look, I want to tell you que en tu vida that in your life, tienes que tener unidad. you have to have unity. Tiene que haber unidad. There has to be unity. La unidad. Unity, Dice, y pondré tendones. and he says, I will put tendons. ¿Qué es tendones? What is a tendon? Fuerza. Strength. Diga, en la unidad In unity,
hay fuerza. there is strength. En la unidad hay fuerza. In unity, there En is la strength. unidad. In unity, Se manifiesta el poder de Dios. the God's La power is fuerza de Dios manifested. en The unidad. strength in unity. Y pondré tendones And I will put tendons sobre vosotros. upon you. Y haré subir vosotros And I will bring up carne. flesh. Es protección. La That's carne para qué protection. es, hermano? What is the flesh Te for? protege. To protect you. Entre más carne tengas, más te protege. The more flesh that you have, the more protection Hasta that you el frío, have. hasta el frío. Even the cold. Entre más gordito estés, menos el frío te hace. The fatter you are, the easier it is for you from the cold. Diga, la carne habla de protección. The flesh talks about protection. Dice, y cubriré de piel. And I will cover you in flesh. ¿Para qué es la piel, hermano? What is the flesh for? Es una cobertura. It's a coverage. Es una cobertura. It's a coverage. Para que las infecciones. So that the infections. ¿Sí? Yes? Entonces, mire, cobertura. So look, coverage. Dice, y pondré vosotros espíritu And I will put spirit, y viviréis. and you shall live. Toda congregación, All en congregation, todas las áreas, hermano. in all areas. Por eso, mire, Because look, yo le dije, la otra vez le estaba comentando hace 2 días I was telling somebody about a 2 una days ago pareja. to a matrimony. Le dije, yo cuando estaba soltero, Look, when I was a single, disfruté de estar soltero. I was having fun being Pero single. cuando estuve casado, But when I was married, es mejor. it's better. Porque antes estaba yo solo. Because first I Pero was alone, dos, but with two, dos es mejor que two uno. is better than one. Porque en unidad, hermano, Because when you have unity, en unidad in unity, vas más lejos. you go further. Cuando estaba soltero, When you were single, nunca llegué de lejos como estuve ahorita. I couldn't go as far as I am right now. Porque en la unidad, Because when you have mi unity, esposa, my wife, los hijos, my kids, somos uno we're all y one, vamos más lejos. and we go further. Nunca andes solo. Never be alone. Siempre únete a otros guerreros. Join yourself Con tu with other esposa, warriors, con with your tus hijos, wife, hermano. with your kids. Unidos, United, unidos and es united donde la unción de Dios, is where the anointings of el God, poder de Dios, the power of la God, gracia de the Dios, grace el of God, favor de the Dios favor of se God derrama. is manifested. Amén. Amen. Dice, y cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis. Sabéis que yo soy Jehová. Síguele. Profeticé. I prophesied Diga obediencia. obedience. Debo de ser obediente I have to be a la obedient. palabra de Dios. Dios the le word of dijo, God. profetiza la palabra. God, the Lord says, prophesize the Primero word. le dijo la palabra First He's told him y the luego word, Ezequiel fue obediente. and then Ezekiel was ¿Y qué dice? obedient. Que dice, profeticé. And he said, he prophesied Dice, como me fue mandado. as I was commanded. Hermano, Brothers and sé sisters, obediente a la palabra. be obedient to the word. Sé obediente a la Be palabra. obedient to the word. Esa predicación yo ya me la sé. All that preaching, I already know it. Porque muchas veces te sientas aquí. Because a lot of times you sit here. Oh, eso de Ezequiel yo ya lo he escuchado como 10 veces. Ese All sermón ya that me lo sé. Ezekiel story, I already know it. I already heard it 10 times. Ya un pastor allá lo predicó. Oh, pastor over there already Otro preached pastor it. allá lo predicó. Another pastor Pero said it dice el over Señor. here. But the Lord Pero te dice el said, Señor. but the Lord says, Y te lo voy a volver a and I'm going predicar. to tell you again, Porque no lo has puesto en práctica. because you haven't put it in practice. Porque no lo has obedecido. Because you haven't waited. Es mejor, hermano, It's better poner en práctica un sermón to put in practice a sermon de saber si es sermones. than knowing 6 sermons. Porque muchas veces te sabes muchos sermones. Because many times you have Pero es know a mejor lot un of sermón sermons. But with que one pongas en sermon práctica, that you put in Que te practice, sepas si es sermones. than knowing 6 ¿De qué sermons. te sirve tantos versículos que te sabes? What does it matter if you know all these verses Si no pones ninguno en if you práctica. don't put any in practice? El poder de Dios The power of se va a God manifestar will manifest cuando in pongas en práctica when you put it in practice. la palabra de Dios, The word of God, los versículos de Dios. the verses of Ahí está God. la diferencia That's the difference entre los oidores from the hearers y los hacedores. and the doers. Los hacedores The doers, tienen el fruto they have the de fruit Dios of God. y los oidores And the hearers, tienen una fe, they have a faith, pero muerta. but dead. Hay 2 tipos de fe. There's 2 types of Yo faith. tengo mucha fe. I have a lot of faith, Sí, la fe but faith viene por el oír la palabra, comes from hearing the word. pero las bendiciones, But the los blessings, frutos, the fruits, es por ponerla en práctica. is when you put it in practice. Y muy pocos, And many la ponen en few práctica. put it in practice. por eso ves la diferencia That's why you see the entre difference una familia y otra familia. from a family to the other family.
los mismos sermones, the same la sermons, misma the predicación, same preachings, pero diferentes but different resultados. results. No es lo que sepas, It's not what you know, es lo que practicas. it's what you practice. Y profeticé And I prophesied como me fue mandado. as I was commanded. Mire, la palabra de Dios Look, the word of God, no se discute, it does not discuss. se obedece. You obey it. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, sir. La palabra de Dios no se discute, The word of God, you don't discuss. se obedece. You obey it. Y luego ver los resultados. And then you see the Es results. que yo no entiendo. Oh, it's because I don't understand. La palabra de Dios no necesitas que entenderla. The word of God, you don't have to No understand it. necesitas que entender la You don't palabra have to de Dios. understand the word of God. Necesitas You obedecerla. have to obey it. Necesitas obedecerla. You have to obey No it. entenderla. Now understand it. Cuando tú la obedeces, When you obey it, después la vas a entender. and then you will know it. Dices, oh, Señor. Oh, you're like, Ahora oh, thank you, entiendo, God. ahora Now entiendo. I understand. La palabra de Dios no es para obedecer, no es The para word, entenderla. the word of God is not to Es para understand. obedecerla. It's to Y obey, después lo vas a entender. and then you will understand. Dicen, profeticé pues como me fue mandado. And then I prophesied as I was commanded, Y hubo un ruido and there was a noise mientras yo profetizaba. as I was prophesying. Cuando tú profetices, When you hermano, prophesy, va a haber un ruido. there should be a sound, Va a a haber un noise. ruido. ¿Qué es un ruido? What is this noise? Va a haber una acción en lo sobrenatural. There's going to be an action over the Porque cuando tú supernatural. obedeces, Because when you Hay un obey, estruendo there's a tremendous de cadenas shaking que se quebran. of chains that break. Sí, cuando tú obedeces la palabra, When you obey the se quebran word, cadenas de tu vida. the chains break Vas a of your oír life. ruidos. You're going to hear Porque la words, palabra de sounds. Dios Because the word of God es para dar vida, is to give life, para dar libertad. to bring liberty or freedom. Dice, me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. There was a noise while I was Y he aquí prophesizing, un temblor and there was a shaking y los huesos. in the bones. Mira, hermano, ¿qué hicieron Look, los huesos? what did their bones do? Estaba la cabeza por allá, The head was like all over el there, dedo por allá. the finger over una there, pierna por allá. a leg over ¿Y there. qué hicieron? Se juntaron. What did they do? They united. Dice, y he aquí un temblor And y there los was a huesos se shaking, juntaron. and the bones Y came cada together, hueso and every bone con su hueso. with their own bone. Amén. Amen? Que el primer hombre y la mujer, The first man and the first dijo woman, Adán, Adam said, esta mujer this woman es hueso de mi hueso, is my bone, hueso de mi hueso. my bone from my bone. Amén. Amen? Unidad, Unity, en un propósito, in a purpose, en una voluntad in a will de Dios. of God. Amén. Amen? Aquí esta congregación So in this congregation, no es lo que piensa el pastor, it's not what the pastor thinks, es lo que Dios quiere. it's what God says. Estamos wants. en una misma voluntad, We're in the same will, unidos a we're la voluntad de united Dios, to God's al will, propósito de to the Dios purpose y of la God, visión de Dios. in the vision of God. Debemos de seguir la voluntad de Dios y el We have propósito to de follow the Dios. will and the purpose No es mi vision of God. visión, es la visión de Dios. It's not God, it's not my Y he vision, aquí but un God's temblor y vision. los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Síguele. Y miré And I saw, y he aquí, and there, diga tendones. the tendons. Mira aquí primero hueso sobre hueso. So the first bone from Diga bone, primero unidad, first unity, primero unidad. first there was Y unity, luego vienen los tendones. and then the tendons come. Primero unidad, First unity, tendones, fuerza. and then tendon Sí, strength. mire, hay a veces que te molestas un tendón And then like sometimes the tendon hurts, y no tienes fuerza. and you don't have the Se strength. te va la fuerza. Your strength goes away. ¿Por qué? Porque fue un tendón. Why? Because there was a Y el tendon, tendón habla de fuerza. and the tendon talks about strength. Los huesos de unidad, The strength, tendones, bones are fuerza. strength. Diga tendons primero are unidad, First with me, unity, después fuerza. and then strength, Y luego la carne, and then the flesh, protección, protection, la piel, the skin, cobertura. coverage, Y cubrió por encima de ellos, and they covered above them, pero no había en ellos but there was no espíritu. spirit. No había espíritu. There was no spirit. Pero mire, But look, síguele. next, Y me dijo, and he said, profetiza prophesy al espíritu, to the spirit, profetiza, prophesy, hijo de hombre. son of man, Y di al espíritu, and say to the así ha spirit, dicho Jehová, the Lord has el said, Señor, the Lord, espíritu, spirit, ven de los cuatro vientos. come from the four winds. Mira, hermano, Look, brothers and sisters, puedes tener huesos, you can have bones, tendones, you can have tendons, carne, flesh, piel, skin,
Pero sin palabra de Dios, But without the word of God, la palabra de Dios es the espíritu. word of God is spirit. No solamente de pan vivirá el hombre, Not just from the bread will man live, sino de toda palabra but from all word que sale de la boca de that Dios. comes from the word God's mouth. Mire, las casas van a pasar, Look, the houses are going to los pass, carros van a pasar, the cars are going to la pass, belleza va a pasar, beauty's going to go away. pero la palabra de Dios, But the word of la God, palabra de Dios the word of God, permanece para siempre, it stays permanently. permanece para It siempre. stays Por permanently. eso en Primera de Juan, That's why it says 1 John capítulo 2, chapter 2, versículo 15, verse 15, 16, 16, 17, and dice 17. que no ames It says, do not love las cosas de este mundo. the things of this world. Sí, Yes, hay mucha gente que ama su casa, there's a lot of people who love their house, ama su carro, who loves their car. pero mira, hermano, But look, brothers and esas sisters, cosas those things son para que las uses, is for you to use them, no para que las ames. or it's not for you to love Es them. bueno tener un buen carro, It's good to have a good car, manejar un buen carro, or to drive a good car, pero que el carro no te maneje a ti, but that the car shouldn't que drive el carro you, no te tenga a ti, that the car que el shouldn't carro have no te you gobierne. or govern you. Esas son cosas, Those are things. son para usarlas, They're for being pero used, no para amarlas. but not to be loved. Al único que se debe de amar The only one that has to be es la loved palabra de Dios, is the word of porque la God, palabra de Dios because the word of es God espíritu. is spirit. Entre más leemos la palabra The de more Dios, we read the word of nuestro God, espíritu our se spirit fortalece is strengthened, y nuestro espíritu and our a spirit través de la through palabra the word of God gobierna nuestra alma. governs our soul. Pero si no tienes palabra, But if you don't have word, Satanás Satan va a gobernar will govern tu vida. your life. Me siento así, Oh, I feel this way. pienso así, I think this way. creo así. I believe this thing. Es la alma, hermano. That's your soul. La palabra de Dios, The word of God. la palabra de Dios, The word of God. convicciones. Conviction. Y la palabra de Dios And the word of God gobierna tu vida. governs your life. Y cuando la palabra de Dios gobierna tu And when the vida, word of God governs your life, el espíritu the spirit dirige tu alma. directs your soul. Amén. Amen? Por eso mucha gente se dirige por, me siento así, That's why a lot of people go Yo from, oh, I pienso feel así. this way. I think Yo this way. creo así. I believe this y way. así es como viven. And this is how they Y live. viven una vida en derrota. And they live a life of En defeat, muerte. of death. No importa cómo me siento. It doesn't matter how I feel. La palabra de Dios dice. The word of God says, Sí, mira, hermano, porque el doctor te va a decir the doctor's going to tell you 2 meses de vida 2 months of life. y decirle, "Oh, gracias, doctor. And you say, okay, thank you. Pero tengo otro doctor, But I have another doctor. el doctor Jesús, The Jesus of doctor de doctor. doctores. The doctor of Dijo, doctors. And no he temas. said, do not Yo fear. estoy contigo. I am with you. Eso es temporal. That's temporary. Eso es temporal. That's temporary. Tu abogado te dice, Your lawyer tells you tu caso está perdido. your case is lost. Pero nuestro abogado Jesús, But our Lord Jesus, no tengas miedo. don't have fear. Yo tengo en control todo. I have everything Yo under lo tengo en control. control. I Tú no have tengas everything miedo. under control. No importa lo que digan los It doctores, doesn't matter what the doctors say. importa lo que dice el doctor de It's what the doctores. doctor of No doctors says. importa lo que digan los abogados. Or the lawyer, Lo whatever que the importa doctors es lo que say, dice nuestro abogado. is what our lawyer Amen. says, right? Amen? Sí, porque ellos te van a decir una realidad. Because they're going to tell you a reality, Pero Jesús but Jesus, no se maneja con realidades, he doesn't go through con realities. verdades. He goes through truths. Verdades. Truths. La verdad The truth domina sobre realidades. has domain Amén. over realities. Mira, hermano, cuando yo iba a la escuela, Look, when I was going to school, maestros me dijeron, teachers told me, tú you, no vas a ser nadie en la vida. you're not going to be anybody in life. No sabes leer, You don't know how to read. no sabes escribir. You don't know how to write. Pero mira, hermano, But look, pero era una realidad. it was a reality. Me era muy difícil It was- aprenderme los números. It was difficult for me to know the Leer. numbers, to read. Pero mira Jesús, But cuando look, vienes Jesus, una verdad, when he comes in with the truth, con Jesús with Jesus, todo es posible. everything is possible. Con Jesús todo es With Jesus, posible. everything is Cuando possible. vengo a Jesús, When I hermano, come to la Jesus, palabra de Dios The word of God, la puedo leer, I can read it. la puedo entender. I can understand it. Amén. Amen? Había una realidad, There was a reality, pero había una verdad. but there was a Y truth. la verdad, And the truth, debes de creer la verdad. you had to believe in the truth. Jesús es el camino. Jesus is the way. Cuando tú tienes la revelación de que Jesús
el es el when you camino, have the revelation of Jesus is the way, vas a tener dirección en tu you're going to vida. have direction in your life. No vas a andar perdido. You're not going to be No te vas lost. a ir ni a la derecha You're not going to ni go a la to the right izquierda. or to the Tu left. vida Your life siempre va a estar alineada is always a going la to be voluntad de aligned Dios. to God's Porque will. Jesús es el camino. Because Jesus is the way. Cuando se te revela Jesús como el camino, Because when it is revealed as Jesus nunca is vas the a andar way, perdido. you will never be lost. Cuando Jesús se te revela When Jesus is como revealed la verdad, as truth, nunca le never, vas a hacer caso you will never, a las mentiras del enemigo. you will never be with the lies of the enemy. Porque te va a querer engañar. Because he wants to lie to Eres you. un bueno para nada. Oh, you're En la escuela good no for sirves, nothing. eres You're un not good at fracasado. school. Lo You're dice a el Señor. failure. That's what the Tengo Lord planes says. mejores para ti. I have greater plans for you. No importa de los grados. It doesn't matter your grades. Tengo planes para ti. I have plans for you. Tengo propósitos. I have purposes Dice for el you. Señor The Lord que says, de lo más vil, from the most de lo fragile, más despreciado, from the most de los disgraced, gente que no eran sabias, from the ones who didn't have wisdom, Dios le tapó God blocked la boca the mouth a los sabios to the para que entendieran from the que cuando the Dios ones quiere who have utilizar a un wisdom. hombre de Dios, So God can use the men of Dios le da God. sabiduría, God gives wisdom. le da conocimiento, He gives le da knowledge. revelación He gives revelation de cosas espirituales. of spiritual Porque las things. cosas Because espirituales the spiritual things gobiernan sobre lo natural. govern over the natural, Amen. over supernatural. Y me dijo, profetiza al espíritu y profetiza, hijo de hombre. Y di espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Léelo. Okay, oh, go back. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, said the Lord God, come from the four winds and breathe upon these slain, that they may live. Amén. Amen. Y profeticé como me habían mandado. Y So- entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande en extremo. So I prophesied as he's commanded me, and the breath came into them, and they lived, and they stood up upon their feet, and exceeded great army. Mira, hermano, Look, brothers and sisters, Ezequiel in Ezekiel, vio en este valle he saw in this valley un ejército an derrotado army that was defeated. que no había tenido victoria. There was no victory. Quiero decirte And I want to tell que you, en muchas áreas, in many areas, que tus padres, that your fathers, que tus abuelos that your grandparents, no tuvieron victoria, they didn't have victory. el Señor te la va a dar a ti. They will give it to you. En el mismo lugar, In the same en las place, mismas cosas. in the same No terminaste areas. la secundaria, You didn't finish middle school, tus hijos la van a acabar. your kids will finish it. No hubo un hombre de negocios. There was not a man of business En tu hijo, in your en kid, tu generación, in your va a haber un generation. hombre que se levante There's going to be a man that gets de up negocios. of business. No había ningún predicador en tu There was not a familia. preacher in your family. Se levanta una generación A de generation predicadores. gets up of Porque con el preachers. Espíritu de Dios, Because with the lo que Spirit of estaba God, muerto, what was el dead, Señor lo hace vivir. God lets it live. Amén. Amen. En tu generación. In your tu generation, generación. in your ¿Por qué? generation. Porque cuando viene el Espíritu de Dios, Because when the Spirit of God el comes, Espíritu de Dios da vida the Spirit of God brings a un life ejército, to the a un army, ejército de Dios, to the army que of Dios lo va a God, llevar a victorias that God will take them to victory, donde antes hubo derrota. where there was before there was defeat. El Espíritu de Dios, The Spirit of God. quiero decirte, hermano, I want to tell you, en la área que tú estés pensando, in the area that you're thinking en of, la área que haya huesos secos, where there's dry si bones, tú eres obediente a Dios, if you're obedient to God, Dios el día de hoy, God today, hay un soplo. there's a Dios está soplando breath. ahorita. God is Dios está blowing a soplando breath. ahorita. God is blowing Dios a está breath. soplando. De repente vino un soplo. And then then a breath of wind came. ¿Qué es lo que hizo Dios sobre el hombre? What did God do to Lo this hizo, breath? pero no había vida. He didn't. qué es lo que He did it, hizo? but there was no life. Génesis capítulo 2, Genesis chapter versículo 2, 7. verse 7. Dice que Dios sopló He said that God blew en la nariz del hombre. to the men of Y the tuvo nose vida. of a man, and he had life. Dios está soplando God is en algo blowing que a estaba breath muerto, that was dead, en algo que estaba derrotado. something that was Dios el defeated. día de hoy sopla. God is blowing a Si tú breath. dices, And you pero si said, tú dices solamente para aquellos for only those que dicen, that say, Señor, Lord, hoy quiero hacer tu voluntad. today I want to do your will. Quiero andar en tus caminos. I want to be in your ways. Quiero andar en tus I propósitos, want to be in your purposes, en tus deseos, in your desires, en tu voluntad, in your will, en tus pensamientos. in your thinking. Dios sopla
God Dios sopla. breathes. God Y lo que blows the estaban breath. huesos secos, And the ones who had dry bones, Dios lo trae a un ejército God brings it to an de army victoria. of victory. De victoria. Of victory. Solamente Only que tú digas, Señor, if you say, Lord, quiero andar en tu voluntad, I want to be in your will, en tus deseos, in your en desires, tus propósitos, in your en tus purposes, planes. in your Y plans. vas a ver And you will see la unción de Dios, the presence of God, the anointing of or the God, anointings of God, la gracia de Dios, the grace of el God, favor de the Dios favor of God, y la gloria de Dios and the glory of God para aquellos que quieren hacer la voluntad for de those Dios. who want to do God's will. Así es que, hermano, So, brothers and sisters, comprométanse con el Señor. Comprométanse con el Señor. promise to God, perdón, Commitment with God. commit with God. ¿Verdad, Justino? Yes. Sí. Amén, aleluya. Commit to God. Comprometernos con Dios. Commit to God. Miren, Dios Look. anda buscando God is looking for hombres de convicciones. a man of conviction Que diga, Señor, that say, Lord, mis convicciones my convictions de hoy en adelante from now on va a ser tu palabra. is going to be your word. Mis convicciones. My convictions, Ya no quiero vivir I don't want to live por lo que yo with pienso, what I think por lo que yo or siento, what I feel por lo que yo veo, or what I see por lo que yo creo, or what I believe por lo in que yo deseo. or what I desire. Ya no quiero vivir así. I don't want to live that way. Yo veo muchas cosas, hermano, I see a lot of things que me dan miedo. that give me fear. Yo siento muchas cosas I feel a lot of que me things dan miedo, that bring me fear. pero tengo que decir, But I have to say, ando viviendo por fe, I'm living because of faith. por la convicción, lo que dice la palabra de Because of the Dios, conviction of the word, what the word says. no por lo que siento, Not what I feel, no por lo que veo, not what I see, no por lo que creo, not what I believe y in, no por mis deseos. and not by my desires. Ando viviendo I'm living por fe, by faith. y la fe And faith es la certeza, is the certainty, la convicción the conviction de lo que no se ve, of what you don't see, de lo que no se siente, of what you don't feel. la palabra de Dios. The word of God. Y me comprometo And I commit con mis myself convicciones. with my convictions. Y cuando me comprometo And when I commit con la palabra de Dios, with the word of God, veo el fruto de Dios, I see the fruit of los God, resultados de Dios, the results of el God, poder de Dios, the power of el God, favor de the Dios, favor of la God, gracia de the Dios grace of y la God, gloria de Dios and the glory en of mi God vida, in my life, en mi vida. in my Porque life. la gloria de Dios se ve, Because the hermano. word of God in my life, Cuando la gloria de Dios está when en the una glory vida, of life is se in your tiene que life, ver. it has to be La shown. gloria de Dios se ve. The glory of God is Porque es shown. el poder de Dios. Because the power of ¿Qué es la God, gloria de Dios? what is the glory en of tu vida God in your life? es el poder de Dios Is the power of God manifestado manifested en tu relación con Dios, in your en tu relationship with familia, God, en in tu your trabajo, family, in your en todas job, las áreas. in all areas. Amen? Pero un hombre, But a man, convicciones, conviction, compromisos commitment, y forma el carácter de Dios. and in the way of God's life, Carácter. or character of God's life. Diga el principio, Say with me the el principle, código de reino the code of the de kingdom las tres es of the three C's. Cs. C's, okay. Compromiso, convicción, Oh, conviction, compromiso, compromise, carácter de Dios, character of God, resultados de Dios, results of God, la gloria de the Dios. glory of God. Pero debemos de ser hombres de convicción, But we hermano. have to be men of conviction, Convicciones, porque esta es la convicción. because this is the conviction. La fe The faith es la certeza is the de lo certainty que se espera. of what comes. Diga la convicción Say with me the conviction de lo que no se ve. of what you can't see. Convicción. Conviction. Pero cuando tú te comprometes en la convicción, When you commit yourself in the conviction, vas a ver, hermano. you will see. Vas a ver la gloria de You will Dios see the glory of God manifestada en tu vida. manifested in En your todas life, las áreas de tu in all vida. areas of your life. Amén. Amen? Así es que, So, Señor, God, gracias, Padre. thank you, God, Toda la honra for all y the toda la honor, gloria for all the es glory tuya. is yours. Gracias, Señor, Thank you, God, por haber utilizado la vida de Justino for using my life y la mía, Señor, and Pastor's life, instrumentos instruments para llevar tu palabra, to Señor. take your word. En Cristo Jesús te damos las In gracias Jesus Christ, we give you y thanks gracias por el poder de tu Espíritu Santo and thank you for the Holy Spirit